श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीबृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा। स्वयं अच्युतानंद निराकार को पचारुंट 46 पटल चरित्र बहुत ज्ञानर तत्व से कौन कहते आज्ञा भल कथा से कहते आम से विषय देखा। संसार सार तत्व धर्म कह बुझाई यहाँ मर्म बहुत माग्य रामायण हृदय देल सदा ज्ञान। हे प्रभु संसार सार तत्व धर्म कौन मत से विषय किसी कहतु। आपण मैंने बहुत मत बहुत मार्ग बुझाई बहुत ज्ञान देल कारण मुझे कहीकि आसी अच्युतानंद तले लिखुंट पोथी से निराकार को चिंतन करके लिखुंट निराकार ज्ञान कहते से ज्ञान से सब लेखापढ़ा चली से भाव कहते बहुत मागे रामायण हृदय देल सदा ज्ञानम कि बाबा कला रुद्ध मध्य मुखति मिले अप्रमादे सूक्ष्म मागरे तारा मुक्ति गर्भुआरम होइब संसार जना किए बाबा इष्ट भावनाम ता बुझाई कह मते संचयन राहुमतीते। हे प्रभु लोक वैष्णव हेले मुक्ति पाइब ना संसार मध्य रही मुक्ति पाइब मुझे आपण मानक से विषय कहवाई जाऊँगी। आपण मैंने मन ध्यान दे शुणिले ज्ञान अर्जन बा सांगे सांगे आपण मैंने जानते जो मैंने सब दाढ़ी थोड़ी साधु बाबाजी हो बुलूं से कौन अच्युतानंद लिखिं संसार जो मैंने अच्छा से कौन लिखिं से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। निराकार उवाच निराकार कहते कौन कहते आज्ञा शुण अच्युत दे मन एकली काल विधानम प्रेम भक्ति जो माने मते चिंतती निश्चिदिने से माने ओण उदार अंते लाभिबे मोर पुरम। देखो से निराकार कहते अच्युत को प्रेम भक्तिर भाव में मत जी निरंतर चिंता करुव सी जा मोर पुरे बस। प्रेम भक्ति कौन आम से विषय समय आलोचना कर जाने बेकदारी मो प्रेम भक्ति न जानी केवल नयन तराटे ललाट पटे दे दृष्टि लोक बंधीवा इच्छारे वैष्णव हे तारे भक्ति नताई चितरे बमिवे संजा से खकाड़े। देखु अच्युतानंद बहुत पूर्व लिखिं निराकार कहते जो लोक मैंने भेकदारी कर वैष्णव हो दाढ़ी तोड़ी छाड़ी आम तपस्या करुँ आम जप करुँ तप करुँ किंतु प्रकृत अर्थ से जान थे लोक ठकिबार केवल ठकाणी बाट आपण मैंने अभी देखुए आजिकल जो साधु सत मैंने जहाँ करुँच खूब निकटस्थ बहुत जानते जिते केते साधु सत सब जा जेल पशिकी रही आसाराम बापू पाखु देखी देखी आसतु कलिर अंतिम समय लिखिं सारथी बाबा पर्यंत केते केते बाबा आपण मैंने सब देखिपे जापे अधिक बा कौन कहवा आ से कौन कहते भल कथा से कहते केवल नयन तराटे ललाट पटे दे दृष्टि लोक बंधीवा तारे वैष्णव हे बाहरे भक्ति नताई चित्तरे निमे नमिवे संजात काल प्रकृति संगे पंच मन व्यग्रे बमुथिवे जानम इंद्रिय मान गुण जिणे चढ़ी संगे पुणी संग लभिन मधुथिवे बायाडंबर बखाणिबे। देखो मुझे कही प्रकृति मनुष्यर प्रकृति ताकू न जिणिकी सी जा साधु वैष्णव हो बहुत ज्ञानदर्ता बाहर कहे तेणु अच्युतानंद महापुरुष बहुत आगुरी से विषय से कही आउ से कौन कहते आम देखु आगू देख बखाणी देखा बही मन रे सुदीर्घा बोलाई गोदा गोदा वरी रमेण व्यर्थ दिव्यत हरिणम निज पति ज्ञा देखाए रुदरे नाना पावई आत्मा बढ़िया प्रकाश देवे मो भक्ति रुदे नाई भवे ए न जान एकाक्षर वेद जगते बोलाई प्रसिद्ध निर्माया बोलाई बारे कराटे रखी हृदय रे ए लोक धर्म दीक्षा दे आपणे अमार्ग रे थाई दिवसे भुंजुथिबे नीर नीतिरे आमिष आहारम। देखो आज्ञा बहुत आगुरी से लिखिं दिवस नीर बोलते जल ग्रहण करुवे आम उपवास रही सब तपस्या करदे किंतु राति आइंष खाऊे जोटा कि आपण मैंने शास्त्र स्वच्छ हुए किसी दिन तले भी प्रमाण सब देखिपे जापे अधिक बा कौन कहवा
ତେଣୁ ତାର ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଯୋଗତା ଯିବେ ହାତରେ ଝୁଲା ଘେନିଥିବେ ଏଲଲାଟେ ଜଟା ବାନ୍ଧିନ ପୋଷିତ ଧରେ ଦେବେ ମନ ନାସାଗ୍ରୁ ଚିର ଯାଏ ଜାଣ ଚତୁଦାତ ଆଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରମାଣ ତିଳକ ଘେନିଣ ହରତେ ମମୁତି ଭେଜେ ଦେଶେ ଦେଶେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମାନେ ନାସାଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଳକ କାଟିକି ବୁଲୁଥିବେ। ଆଉ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ନାସାରେ ଅଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଳକ ଧାରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ବି ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହି ଆସିଛି ଚନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର, ତିଳକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ସମାଜ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁ, କିଛି ଦୀକ୍ଷା କରୁ, ଘରେ ବସିକି ସେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ ମୋର ଗୁରୁ ମୋ ଘରେ ବସିଛି, ସେ ମୋର ଗୁରୁ, ଯାହା କହେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦିଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଗଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ଚାଲିବେ ବୋଲି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏକାଗ୍ର ପ୍ରଶ୍ନର ନ କରି ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ତୁ ସଙ୍ଗ ବେନିବରେ ପଡ଼ିବେନି ତେଲାଟେ ସକଳ କର୍ମ ଥିବ କରି ତିତେ ମୋ ବାବୁ ଅନୁଚରି ଅନ୍ତରକ ବାର ନିରତ ମୋ ଭାବେ ବଧିଲେ ସତତ ଦଣ୍ଡ ନିମିତ୍ତେ ଖେଣିଲେ ସେ ମୋତେ ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧ ଦେତେ ମୁଁ ତାକୁ ହୁଇ ସଦୟ ନାଚଇ ସକଳ ତତୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର ନିରାକାର ଠାକୁର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସବୁ କର୍ମ କରି ମୋତେ ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୋକ୍ଷରେ ଯାହାବି ମୁଁ ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥିବି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ଅମକେଇ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେ ସାଧିଥିଲେ ତା ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବା। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଗୋଟେ ଆଶା, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା କ'ଣ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି, ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠକୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସେ ପଚାରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବା ଭକ୍ତି ଯେ ଜାଣ ଏ ସଂସାରେ ତେ ଯିବ କିମ୍ପାଇଁ ଭାବକୁ ନିକଟରେ ଥାଏ ଅଭାବ ପାତକୁ ନ ଯାଏ 1600 ବର୍ଷାଙ୍ଗନା ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସିନା। ଠାକୁର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ ଜାଣିବ ସେ ସଂସାର କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ? ସେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବନି, ସଂସାରରେ ରହିକି ସେ ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାବ କରିରେ ପାଇବ ମୋର ଦର୍ଶନ ସେ ଲଭିବ ପ୍ରେମରେ ଜର ଜର ହୋଇ ଭକ୍ତିରେ ଚିତ୍ତକୁ ଡବାଇ ମନକୁ ନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିନ୍ତିଲେ ମିଳେ ମୋ ତତ୍କାଳ ଏ ରୂପେ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ମୋତେ କରେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ତାକୁ ହୁଏ ବରଦନ ତାଙ୍ଗେ ହୁଏ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ରହେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାର ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଏତେକୁ ରହିଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା। कोटि कोटि नमस्कार आज्ञा। आई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु अपनन को गुड न्यूज जल्दी मिली बा।